Mark to Randy. Randy, tumira. Wala, na-rebound niya ulit. Gagaw sa bola. Randy, oy. Green ball. Sabi ni referee. Golado. Tumira. Wala, na-rebound ni Atom. Follow up siya. Yun, sabi ng mga audience dito. Pasok rin. Tumira din. Haba-haba na posisyon. Wala ang tira ni Sir Ricky. Atom. Si Pablo. Pablo. Tumira. Wala. Na-rebound ni Randy. Randy. Shermark. Drive. Pinalik ni Randy. Randy. Sorry, foul. Not counted. Pablo, foul. Back. Shermark. Pagpigay talaga. Wala. Tutok ba? Nakuha na Ricky. Tira. So, ang tira ni Ricky. Ito yung mga main ball. Oo, ito na rotok. Ayan o. Pablo. Pablo, tumira. Wala. Naribang ni Blado. Blado, follow up shot. Lalim. 1-on-1. Kaya raw. So, ang tira ni Blado. Pumapalakpak pa. Blado versus Sir Mac. Max na Max ang laban. Sir Ricky, tumira. Wala. Naribang ni Atom. Blado. Blado. 1-on-1 ni Sir Mac. Right. Uy, wala. Bola. Agaw ni Sir. Naribang ni Pablo. Follow up shot. Pasok ang follow up shot. Okay, score. Face of the day. Ang ating place of the day. Si Mang Larry. Ayan. Face of the day. Foul. Face of the day. Wala Sir Ricky. Foul. Golado sa inbound. Hindi kay Atom. Parang titira na. Eh, hindi. Pinasa pa pala. Golado ang may hawak. Ah, umigot! Yes! Ganda na. Panis! Golado. 2 points ni Golado. Randy. Pinabantayan ni Golado. Tumira. Wala. Naribang ni Pablo. Pablo. Nilabas. Nagawa ni Ricky. Tumira. Wala. Nakakuha ni Sir Mark. To Randy. Randy. Open na open. Binalik ni Mark. Oy, line ball. Ay, step in ba? Step in. Nakasapatos na lang. Bolado to Pablo. Pablo. Wala. Narakaw ni Randy. Mabilis na bangon. Oy. Nakuha na Isabel. Granada. Tumira. Wala. Oy. Wala ka pula. Pablo. Umikot. Tumira. Wala. Bolado. Nahihiga. Parang naantok lang. Ay. Samar. Tumira. Wala. Nagbaw ni Atom. Binigay kay Pablo. Step back. Tumira. Paso. Umihiyaw pa. Woo! Dikit na ang laban. Dikit na po ang ating laban. Parang mag-asawa na lang po. Randy. Binigyan na screen. Randy. Oy, may foul. Okay. Good foul. Pablo. Counted foul. Bonus shot. Karong PBA, no? Pinupokus pa yung number ng Pablo eh. Bonus shot. Wala. Na-rebound ulit niya. Binigyan kay Sir Mark. Paso. Ang tira. Natutulog po ang Berti sa pansitan. Wala ang rebound. Bolado. Umikot na naman, pero binigay Atom na agaw ni Ricky. Tumira, mahina. Na-rebound niya Randy. Umikot. Tumira, wala. Follow up niya. Oy, may foul. Counted na naman. Bolado. Foul. Second personal foul ni Bolado. Bonus shot ni Mr. D. Tumira. Follow. Oy, paso. Oh, time out daw ang green. Time out, green team.